मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन इतने ज़हीन लोग थे कि शेर उनके यहाँ मामूली चीज थी। 10 मुअल्लक़ात उनमें मशहूर थे, बड़े मशहूर शायरों के, और वो 10 मुअल्लक़ात जो हैं वो हर मुअल्लक़ा कम अज कम 80 शेरों पर 80-90 शेरों पर मुश्तमिल है। तो आप अंदाजा कीजिए वो अक्सर लोगों को याद थे, नोके जुबान, इतने ज़हीन लोग थे। उन ज़हीन लोगों ने जब कुरान आया शेर छोड़ दिया। हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, काब बिन ज़ुहैर शायर थे बड़े, उनके वालिद भी शायर थे, ज़ुहैर बिन अबी सलमा। तो हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम लाए तो इस्लाम लाने के बाद उन्होंने एक कसीदा लिखा है, बानत साद के लफ्ज से वो शुरू होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह और तारीफ के अंदर। तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह ने उनसे फरमाया कि भाई काब तुम अपने को शेर ही सुनाओ ताकि अरबी जुबान जो है ये जिंदा रहे, और उसके लिए ज़रूरी है कि उसका अदब, अशार हो, नसर हो, वो लोगों की नोके ज़ुबान पर जारी रहे ताकि आइंदा चलकर वो जिंदा ज़ुबान बन सके और वो ज़ुबान बाकी रहे, उस ज़ुबान को लोग इस्तेमाल करें। क्योंकि अरबी ज़ुबान जो है बाकी रहेगी तो कुरान मजीद जो है उसके बारे में समझना आसान होगा लोगों को। इस वक्त अरबी ज़ुबान का वजूद वो कुरान का मरहून मन्नत है। अगर कुरान मजीद ना होता तो अरबी ज़ुबान दुनिया से मिट जाती, इसलिए कि अजमी लोग जब आए उनको गलबा हासिल हुआ तो उन्होंने अपनी ज़ुबानों को राइज करने के लिए अरबी ज़ुबान को मिटाने की कोशिश की। लेकिन चूंकि मुसलमान अपने आप को कहते थे, अरबी ज़ुबान को भी बाकी रखना पड़ा मजबूरन। तुर्क जो शुरू में आए तो उन्होंने तुर्की को इस कदर आगे बढ़ाया कि उससे खतरा पैदा हो गया। लेकिन क्योंकि अपने आप को मुसलमान कहते थे, अब मजबूरी थी ये, इस मजबूरी की वजह से कुरान उनको पढ़ना पड़ता था, उनके बच्चों को पढ़ना पड़ता था, तो अरबी जुबान जो है वो बाकी रही। जान तोड़ कोशिशें की गई। फारसी लोग आए तो फारसी लोगों ने अपनी फारसी जुबान जो है उसकी खातिर अरबी जुबान को मिटाना चाहा, और खालिक कायनात ने कुरान की वजह से अरबी जुबान को बाकी रखा, और ऐसे बाकी रखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात जो कि अरबी में थे, उन इरशादात को जमा करने वाले जो बड़े उलमा हैं वो अल्लाह ने फारसी से पैदा कर दिया। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इसी तरह यानी ये किताबें जो बड़ी हैं हदीस की, जिनको सिहाहे सित्ता कहा जाता है, ये सारे अजमी लोग हैं, ये सारे फारसी लोग हैं। अल्लाह ने फरमाया तुम मिटाते हो मेरे पैगंबर की जुबान को, मेरे कलाम की जुबान को मिटाते हो, लो इस जुबान को मैं इतना ऊंचा कर दूंगा कि क़यामत तक आने वाले इंसान जो है वो इसके पढ़ने पर मजबूर होंगे। इस वक्त दुनिया के अंदर जो जुबानें सबसे ज्यादा मुरव्वज है उनमें अरबी जुबान भी है। पूरी दुनिया के अंदर जिन जबानों का इस्तेमाल होता है, हमारी उर्दू जो है वो तो चंद इलाकों में इस्तेमाल होती है,
عربی زبان بین الاقوامی زبان ہے، جس طرح کہ انگریزی ہے، اور پھر کوئی زبان بھی اپنی وسعت کے اندر وہ عربی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کے کلام کی زبان ہے اور اسی کی برکت سے یہ زندہ ہے اور زندہ رہے گی۔ اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں سے محبت کرو۔ کیوں؟ فرمایا انا عربی، میں عربی ہوں، ہمارا رسول عربی ہے، اس لیے عربوں سے محبت ہے، اور نہیں کوئی وجہ۔ فرمایا اس لیے کہ میں اللہ کا جو رسول ہوں، جن کو تم پیغمبر مانتے ہو اور جن پر ایمان لاتے ہو، میں عربی ہوں، اس لیے عرب سے اس وجہ سے، اس نسبت سے محبت۔ عربوں سے محبت ہے۔ اگر ان کے کرتوت کسی کے غلط ہوں تو ان سے نفرت ہے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اور جو کتاب اللہ نے اتاری ہے وہ کتاب بھی عربی ہے، قرآن عربی ہے، یہ عربی زبان، یہ جنت کی زبان ہے۔ اتنے انگریزی کوئی نہیں ہونی، نہ اردو، نہ پنجابی، نہ پشتو، نہ بلوچی، نہ سندھی، اور جو دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر زبانیں بولی جاتی، بے شمار زبانیں۔ قبر کے اندر جو سوال ہوگا وہ آپ سے عربی میں ہوگا، اس کی تیاری کر لو۔ من ربو کا، اب اللہ کا رسول فرما رہے ہیں کہ منکر نکیر جو سوال کریں گے تو وہ یہ کہیں گے من ربو، بولو رب تمہارا کون ہے؟ تو مومن کہے گا اللہ ربی، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ فرشتہ اس جواب پر مطمئن ہو جائے گا۔ پھر دوسرا سوال ہوگا من نبی ہوگا، پیغمبر تمہارا کون ہے؟ تو مومن جواب دے گا محمد الرسول اللہ، پہلی امت کے جو لوگ ہیں وہ جواب یہ دیں گے اپنے پیغمبر کا۔ جو اس وقت موجود ہیں ان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ جواب یہی دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہی جواب معتبر ہے۔ ہاں، آپ کی آمد سے پہلے انہوں نے جس پیغمبر کا زمانہ پایا وہ اس پیغمبر کا نام لیں گے، وہ لوگ